कस्ट्यूम भी पिंधिबो लाइट जळिबो कैमरा ऑन हबो आ मु एडे बड़ पार्टी रे कहबी से मां हबा पई जाउछंती। सिद्धार्थ म्यूजिक रे आपण माने देखिथिबे भोगिया भारीजा ट्रेलर आसी जाईची आ ट्रेलर रो एबे रिव्यू करिवा तो आपण मानको बहुत ही भलो लागिवो वीडियो को शेष में देखिबे। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करिवा। सर मो स्त्री की हीरोइन करिवे त स्टार्टिंग रे अछि 5 सेकंड रो जो हाइलाइट रे बहुत किछ बुझा पडुची। हरिहर महापात्र सर ये वाइफ को हीरोइन करिवा पे बहुत चेष्टा करूथिबे, बहुत लोगों को पाखु जाउथिबे, बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर एमिति कोन गुटे हेइ जिवो सस्पेंस जहा कि हरिहर सर तांकठू अलग हेइ जिवे। स्वामी स्त्री भितरे झगड़ा हेइची एई सस्पेंसटा अछि 5 सेकंड भितरे। चलो तो आगु कोन होउची देखिबा। ये भगिया भारी जगह देखो सब झियो माने तो रील्स करछन किंतु यार गोटे शालीनता अछि। हां भगिया भारी जा खंडे पाइछ हमसे पखाड़ा उठाए सागा अधे तो अधे मोरा जदि तो स्त्री गोटे फिल्म मिली गला एथरु देखिबा को मिलिला तांको वाइफ को जो हीरोइन करे को चेष्टा करजंती से स्टार्टिंग रु तांको सपोर्ट करि आसीजंती। माने जेतेबेले से रील्स करूथिले रील्स रे मे भी भलो फॉलोअर्स हेथिबे, भलो लाइक आस्थिबो, भलो व्यूज हेउथो, सेति पई तांको वाइफ को बड़ पर्दा रे देखिबा पई सेति पई तांको बहुत सपोर्ट करजंती। आ स्वामी स्त्री को भितरे बहुत ही भलो बुझामणा हेई कि संपर्क अछि, हस खुशी रे जिंदगी बितौचंती। सेठाकर लोक माने भी तांको बहुत भलो पाउथिले, समस्त गर्व अनुभव करथिले कि तांको वाइफ जो भलिया वीडियो करजंती समस्त को भलो लागुची। मे भी सेति पई समस्त तारीफ करूचंती। हरिहर महापात्र सर ऑटो चालक जो ऑटो चालक सांग माने मध्य तांको तारीफ करचंती कि वाइफ खंडे पाइछु। से माने टेकी दोजंती कोन तांको वाइफ को हीरोइन कर देले तांको लाइफ पूरा एकदम सेट हे जिवो। एनकरेज करचंती तांको वाइफ को हीरोइन करे पे सांग माने सियो जदि हीरोइन नहीं गला तो देहो छुई कोजे कोई कुंडो कर दो जीवन बाटा चाली बा मिलिला जे पोस्टर रे भी तांको पब्लिश करा हिची। सेटा को देखि समस्त खुशी होजंती एवं मे भी हीरोइन हे जंती कि स्टेज रे तांको किछि अमाउंट रो चेक दउजंती जहा कि से पुरस्कृत होजंती। स्वप्न भारीजार संघर्ष भोगियार स्वप्न देखि जंती तांको वाइफ हीरोइन हेबे आ कष्ट करी कि तांको हीरोइन करे को चेष्टा करूचंती तांको हस्बैंड भोगिया माने हरि भाई। पावे तो आधे मोरा सर मो स्त्री की हीरोइन करिवे त अपेक्षा करो देखो आगु कोन करछ। मेकअप हबो कस्ट्यूम भी पिंधिबो लाइट जळिबो कैमरा ऑन हबो आ मु एडे बड़ पार्टी रे कहबी से मां हबा पई जाउछंती। बहुत बड़ सस्पेंस दे दिले एठी। तांको पाखु जेतेबे भोगिया गले बहुत ऑफिस जाउचंती ओ पहुंची गले बबी मिश्र जी अछंती से डायरेक्टर नहले प्रोड्यूसर जने हरिहर महापात्र तांको रिक्वेस्ट करचंती कि मो वाइफ को टिके हीरोइन कर दियंतु सी आगो को बढ़िबो। आउ एठी गुटे अलगा नजर देखिबो को पाइबा पुपिंदर भाई को माने से लेडीज गेटअप नै जंती मेकअप मैन तांको ना होची रंगोली किन्नर गेटअप रे अछंती अलगा लुक रे देखिबो को मिलिबो। कौन पाई प्रभु हमको कमती परीक्षा पकेले माइपो को सिनेमा रे हीरोइन करिम बोली मुंडिया मारिबा को आइछो। आम गार आउ गोटे माधुरी बाहरी पइलानी आउ पेटरे पिला अछि बोली कहि मारिबा को आइछो। एमिति कि तांको हीरोइन करिया पई हरिहर महापात्र अनेक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पाखु जाउथिले सत किंतु अधिकांश जाउथिले मंदिर को प्रतिदिन जिबे ठाकुर को पाखरे मुंडिया मारी कि तांको मानसिक करिवे कि मो वाइफ जेमिति हेल भी बड़ पर्दा रे बाहरंतु हीरोइन हुंतु एमिति कष्ट चालीची। ले कोन समान तुमको हीरोइन कर देबे मु कल रात समान तुमको हीरोइन कर देबे मे भी किछि बैनर पोस्टर रे पब्लिश हला परे तांको किछि कमेंट्स मध्ये मिलिछि बैड कमेंट्स सेथि में टेंशन रे अछंती। क्रेडिट गुळा करी के आनिछि उठा जा उठिबो से कथा मानि चलीबा। गोटे बड़ सस्पेंस दे देले कि जेहेतु से बाहा हे जंती से प्रेग्नेंट अछंती पेटरे पिला अछि तो समाने पिला जदि पेटरे अछि ताहले हीरोइन की करिवो सेथि पई हरिहर महापात्र कहिले दीटा कागज पकेले जोटा छुईबा से कागज रे जहा लिखा हितला सेटा को विश्वास करी कि पिला नष्ट कर देले। मंच ऊपर को स्वागत करबा हमर से सुंदरी अनामिका नायिका मिस नंदिनी पिला नष्ट करला परे किछि दिन परे मे बी बड़ काम देइचंती ताको वाइफ को स्टेज रे जेहेतु डाकुचंती किछि स्वार्थ अछि
ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କାମ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାୟଲଗ୍ ମାନେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। तो स्त्री रो हीरोइन हमार औकात अछि ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନାହାନ୍ତି? ମୋ ନାନୀ କ'ଣ କେହି କାଷ୍ଟ କରିବେନି? ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ। ସେମାନେ ହିରୋଇନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ହିରୋଇନ୍ କରିବେନି। ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଖୁସି କଲେ ଆମେ ତମକୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର? ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ହରିହର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର? ମୋର କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ କେମିତି ଚାନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ରଙ୍ଗୋଲି, ମୁଁ ରାଜି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଭଗିଆ ତ ଭାର୍ଜାର ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି। ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଇଏ କି ରୂପ? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଜୀବନ ସାରା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବି? आपने मुझे ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆସିଲା କି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ମିଳିଗଲା, ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, ଏଇଟା ମେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଯାନୀ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସସ୍ପେନ୍ସଟା ଅଛି। ଆଉ आपने मुझे हीरोइन बना दी। ବାଜ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଝିଅକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବକ। ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସହ ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁକ୍କା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ଥର ମନା କରିବେ, ଆଉ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନା କରିବେ କି ତମ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଏ କି ରୂପ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ମେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ। ହଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି କିଛି ସଙ୍ଗ, କିଛି ଆଲବମ୍, କିଛି ସିନ୍ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ କି ତୁ ହିରୋଇନ୍ କର, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେଇମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଏ କି ରୂପ। ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଯେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ ନା ପଛକୁ ଯିବେ, ସେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମାଇପ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତତେ ତୋ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାର କରିଦବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠିକାର ପୂଜାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ତୋ ୱାଇଫ୍ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଜମାରୁ ପଚାରିବନି। ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପରେ ତୋତେ ଜମାରୁ ପଚାରିବନି, ତୋତେ ବାହାର କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଘରୁ, ଏକା ହେଇଗଲେ। ସେ ଏକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେମାନେ, ବେଶୀ କାମ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ରାତି ବିତେଇଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟର୍ଚର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି କିଛି ଗୀତ, ଓ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ସନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେନ୍ ଥିମ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି କି ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ବି, ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା ପରେ ବି, ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ତାକୁ ହିଁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମେନ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ। କାହିଁକି କଲେ ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାହିଁବନି
कि तांको वाइफ जे एते मिसुथिला एते भलरे रहुथिले हठात से फिल्म रे तांको पई एते कष्ट करिके तांको जेतेबेले आगु को बढ़ेले तांकोठू टिके टिके दूर को चेष्टा कले सेतेबेले ऑटोमेटिक राग लागिवो सेही परिस्थिति रे हरिहर महापात्र एक्टिंग कर देखिकी जानी पारुथिबे कॉमेडी में तो किसी किसी अच्छी फिल्म रे सोशल मेसेज भी अच्छी निज संपर्कियों को दूरेइले कौन परिणाम हबो एटा मेन सस्पेंस एक्शन तो बेसी नथिबो लव स्टोरी अच्छी कॉमेडी अच्छी किसी गीत अच्छी जोटा कि बहुत ही भल लगुच कलर ग्रेडिंग भी ठीक ठाक अच्छी थीमटा करिवार इच्छा कि ए थीमटा करिवार मेन मोटिव मे बी सोशल मेसेज पे करा होची फिल्म तो फिल्मटा आसु स्टोरी तो छोट मोट जहाँ आम गैस कलु छोट मोट मुझे जहाँ गैस कली या फिल्मटा आसु जना पड़ो कौन अच्छी आपण मानक कौन लगुच कमेंट करूँ मत तो जहाँ लगे मुझे कहीदेली आज शेष पुणी देखा अलग भिडियो से खुशी रुहतु एंजय करूँ जय जय जगन्नाथ।